ایسا ہی دوسروں کی مدد کرتے رہو، ایسا ہی اپنا کام کرتے رہو، ایسا ہی پڑھائی کرتے رہو، ایسا ہی کھیلتے رہو۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ایسا ہی، یعنی ہر سینٹینس میں ایسا ہی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لائک دس۔ لائک دس مین ایسا ہی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ کیپ آن پلس ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس لائک دس پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ ایسا ہی دوسروں کی مدد کرتے رہو۔ کیپ آن ہیلپنگ ادرز لائک دس۔ کیپ آن ہیلپنگ ادرز لائک دس۔ ایسا ہی یہ کام کرتے رہو۔ کیپ آن ڈوئنگ دس ورک لائک دس۔ کیپ آن ڈوئنگ دس ورک لائک دس۔ ایسا ہی پڑھائی کرتے رہو۔ کیپ آن اسٹڈنگ لائک دس۔ کیپ آن اسٹڈنگ لائک دس۔ ایسا ہی کھیلتے رہو۔ کیپ آن پلینگ لائک دس۔ کیپ آن پلینگ لائک دس۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ ایسا ہی اپنا کام کرتے رہو۔ ایسا ہی اپنا کام کرتے رہو۔ سبسکرائب ٹو انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس مدن۔ کہیں ایسا تو نہیں وہ تم سے جھوٹ بول رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں وہ ہمیں جانتے ہو، کہیں ایسا تو نہیں تم ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں، یعنی ہر سینٹینس میں کہیں ایسا تو نہیں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں isn't it so۔ isn't it so مین کہیں ایسا تو نہیں۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ isn't it so پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کہیں ایسا تو نہیں وہ تم سے جھوٹ بول رہا ہو، ڈے ٹو ڈے لائف کا ایک کامن سینٹینس ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں وہ تم سے جھوٹ بول رہا ہو۔ isn't it so he is telling a lie to you۔ isn't it so he is telling a lie to you۔ کہیں ایسا تو نہیں وہ ہمیں جانتے ہو۔ isn't it so they know us۔ isn't it so they know us۔ کہیں ایسا تو نہیں تم ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو۔ isn't it so you are making us fool۔ isn't it so you are making us fool۔ کہیں ایسا تو نہیں وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ isn't it so he is keeping something back۔ isn't it so he is keeping something back۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کہیں ایسا تو نہیں وہ سچ بول رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں وہ سچ بول رہا ہو۔ سبسکرائب ٹو انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس من۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں وہاں نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں انگریزی سیکھوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تم سے نہیں ملوں گا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، یعنی ہر سینٹینس میں چاہے کچھ بھی ہو جائے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کم وقت میں۔ کم وقت میں من چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ کم وقت میں پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ کم وقت میں آئی ول ناٹ گو دیئر۔ کم وقت میں آئی ول ناٹ گو دیئر۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں انگریزی سیکھوں گا۔ کم وقت میں آئی ول لرن انگلش۔ کم وقت میں آئی ول لرن انگلش۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کم وقت میں آئی ول ناٹ ایٹ فوڈ۔
کم وقت میں I will not eat food. چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تم سے نہیں ملوں گا. کم وقت میں I will not meet you. کم وقت میں I will not meet you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے بات نہیں کروں گا. چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے بات نہیں کروں گا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تم سے جھگڑا کیا. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تمہیں نوکری مل گئی. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ ہم نے میچ جیتا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اعتبار نہیں ہو رہا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کینٹ بلیو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس کینٹ بلیو پلس دیٹ پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تم سے جھگڑا کیا. I can't believe that he fought with you. I can't believe that he fought with you. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا. I can't believe that he cheated you. I can't believe that he cheated you. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تمہیں نوکری مل گئی. I can't believe that you have got job. I can't believe that you have got job. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ ہم نے میچ جیتا. I can't believe that we won the match. I can't believe that we won the match. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تم نے ایسا کیا. لوگ مجھے پاگل کہتے تھے. لوگ مجھے موٹا کہتے تھے. لوگ مجھے بیکار کہتے تھے. لوگ تمہیں ہوشیار کہتے تھے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کہتے تھے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں used to call. used to call mean کہتے تھے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے. The people plus used to call plus subject plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. لوگ مجھے پاگل کہتے تھے. The people used to call me mad. The people used to call me mad. لوگ مجھے موٹا کہتے تھے. The people used to call me fat. The people used to call me fat. لوگ مجھے بیکار کہتے تھے. لوگ مجھے بیکار کہتے تھے. The people used to call me useless. The people used to call me useless. لوگ تمہیں ہوشیار کہتے تھے. The people used to call you clever. The people used to call you clever. لوگ مجھے سر کہتے تھے. The people used to call me sir. The people used to call me sir. لوگ مجھے اچھا کہتے تھے. The people used to call me good. The people used to call me good. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے لوگ اسے کھلاڑی کہتے تھے. لوگ اسے کھلاڑی کہتے تھے. سبسکرائب انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. آج کے بعد میں تم سے نہیں بولوں گا. آج کے بعد تم میرے بڑے بھائی ہو. آج کے بعد یہاں مت آنا. آج کے بعد یہ غلطی دوبارہ مت کرنا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں آج کے بعد. یعنی ہر سینٹینس میں آج کے بعد بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آفٹر ٹوڈے. آفٹر ٹوڈے مین آج کے بعد. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آفٹر ٹوڈے پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. آج کے بعد میں تم سے نہیں بولوں گا. آفٹر ٹوڈے آئی ول ناٹ ٹاک ٹو یو.
After today I will not talk to you. آج کے بعد تم میرے بڑے بھائی ہو. After today you are my elder brother. After today you are my elder brother. آج کے بعد یہاں مت آنا. After today don't come here. After today don't come here. آج کے بعد یہ غلطی دوبارہ مت کرنا. After today don't make this mistake again. After today don't make this mistake again. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آج کے بعد میں وہاں نہیں جاؤں گا. آج کے بعد میں وہاں نہیں جاؤں گا. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانا. میرا دعویٰ ہے کہ وہ ان موقع پہ دھوکہ دے گا. میرا دعویٰ ہے کہ یہ پلان کام کرے گا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم میچ جیتیں گے. میرا دعویٰ ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں میرا دعویٰ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آئی بیٹ. آئی بیٹ مین میرا دعویٰ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آئی بیٹ پلس کاما پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ. میرا دعویٰ ہے کہ وہ ان موقع پہ دھوکہ دے گا. ڈیلی لائف کا کامن سینٹینس ہے جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. I bet he will deceive in the neck of time. I bet he will deceive in the neck of time. Next example for better understanding. میرا دعویٰ ہے کہ یہ پلان کام کرے گا. I bet this plan will work. I bet this plan will work. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم میچ جیتیں گے. I bet we will win the match. I bet we will win the match. میرا دعویٰ ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے. I bet he is telling the truth. I bet he is telling the truth. Next example for better understanding. میرا دعویٰ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. I bet he is telling a lie. I bet he is telling a lie. میرا دعویٰ ہے کہ وہ نہیں آئے گا. I bet he will not come. I bet he will not come. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میرا دعویٰ ہے کہ وہ جائے گا. میرا دعویٰ ہے کہ وہ جائے گا. صبر کرو وہ آئے گا. صبر کرو میں بتا رہا ہوں. صبر کرو مجھے کام کرنے دو. صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں صبر کرو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیو پیشنس. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ہیو پیشنس پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. صبر کرو وہ آئے گا. ہیو پیشنس ہی ول کم. ہیو پیشنس ہی ول کم. صبر کرو میں بتا رہا ہوں. ہیو پیشنس آئی ایم ٹیلنگ. ہیو پیشنس آئی ایم ٹیلنگ. صبر کرو مجھے کام کرنے دو. ہیو پیشنس لیٹ می ڈو ورک. ہیو پیشنس لیٹ می ڈو ورک. صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. ہیو پیشنس ایوری تھنگ ول بی فائن. ہیو پیشنس ایوری تھنگ ول بی فائن. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. صبر کرو میں اسے سمجھاؤں گا. صبر کرو میں اسے سمجھاؤں گا. سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. تمہیں تو بس پیسوں کی پڑی ہے. اسے تو بس کھانے کی پڑی ہے. تمہیں تو بس سونے کی پڑی ہے. ایسی جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں دوسروں سے ضرور سنتے ہیں یا خود بولتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. all کے بعد آ جایا کرے گا سبجیکٹ. سبجیکٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے کیا یہ مین ورب ہے اور یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق چینج ہو بھی سکتا ہے. اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے about
is और about is के बाद आ जाया करेगा नाउन या वर्ब प्लस ing। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है, यानी तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी रहती है, हर वक्त पैसों के पीछे पड़े रहते हो। All you care about is money, all you care about is money, money ये नाउन है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे तो बस खाने की पड़ी है। All he cares about is food, all he cares about is food। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है, यानी तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है, हर वक्त सोने के पीछे पड़ी रहती हूँ। All you care about is sleeping, all you care about is sleeping, sleeping ये वर्ब प्लस ing है जिसको जर्म या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे तो बस तुमसे मिलने की पड़ी है। All she cares about is meeting you, all she cares about is meeting to you। One more example for better understanding, तुम्हें तो बस खेलने की पड़ी है। All you care about is playing, all you care about is playing। One more example for better understanding, उसे तो बस चावल पकाने की पड़ी है। All she cares about is cooking rice, all she cares about is cooking what? Rice। One more example for better understanding, तुम्हें तो बस वहाँ जाने की पड़ी है। All you care about is going there, all you care about is going there। One more example for better understanding, तुम्हें तो बस बर्तन धोने की पड़ी है। All you care about is washing dishes, all you care about is washing dishes। उसे तो बस तुमसे मिलने की पड़ी है, उसे तो बस तुमसे मिलने की पड़ी है। All she cares about is meeting to you, all she cares about is meeting to you। और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें तो बस उससे शादी करने की पड़ी है, तुम्हें तो बस उससे शादी करने की पड़ी है। और दूसरा फकरा है, तुम्हें तो बस उसे बुलाने की पड़ी है, तुम्हें तो बस उसे बुलाने की पड़ी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता, वो इतना बूढ़ा है कि सड़क पार नहीं कर सकता, वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में बोल नहीं सकती। इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे फकरे अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट, याद रखिए कि टू ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब जिसको टू बी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या बी कहा जाता है। इसके बाद हमें यूज़ करना है टू के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्टिव के बाद हमें लगाना है टू के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। I am too tired to go out, I am too tired to go out। अगर इस जुमले को देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, मस्बत है, लेकिन इसका जो सेंस है, जो मीनिंग है वो नेगेटिव, मनफी निकलता है। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, याद रखिए कि जब टू ये एडजेक्टिव से पहले यूज़ होता है तो उस फकरे का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव यानी मनफी निकलता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो इतना बुरा है कि सड़क पार नहीं कर सकता। ही इज़ टू ओल्ड टू क्रॉस द रोड, ही इज़ टू ओल्ड टू क्रॉस द रोड। ही ये सब्जेक्ट है, इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है, टू ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है, ओल्ड ये एडजेक्टिव है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जब टू ये एडजेक्टिव से पहले आता है तो ये किया करता है उस जुमले का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है वो ज़रूर
नेगेटिव होगा यानी मनफी होगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में नहीं बोल सकती, वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में नहीं बोल सकती। शी इज़ टू शाई टू स्पीक इन पब्लिक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अभी इतना मसरूफ़ हूँ कि बात नहीं कर सकता। मैं अभी इतना मसरूफ़ हूँ कि बात नहीं कर सकता। आई एम टू बिजी टू टॉक राइट नाउ। आई एम टू बिजी टू टॉक राइट नाउ। टू टॉक इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये मोबाइल इतना महंगा है कि खरीद नहीं सकते। दिस मोबाइल इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाई। दिस मोबाइल is too expensive to buy. One more example for better understanding, इतना अंधेरा है कि कुछ नजर नहीं आ सकता। It is too dark to see anything. It is too dark to see anything. One more example for better understanding, वो इतनी खूबसूरत है कि नजरें हट नहीं सकती। She is too beautiful to look away. She is too beautiful to look away. One more example for better understanding, तुम इतनी कीमती हो कि जाने नहीं दे सकता। You are too precious to let go. You are too precious to let go. Next example for better understanding, वो इतनी अच्छी है कि उससे नाराज रहना मुमकिन नहीं है। यानी वो इतनी अच्छी है कि मैं उससे नाराज नहीं कर सकता, उससे नाराज रहना मुमकिन नहीं है। शी इज़ टू स्वीट टू स्टे मेड इट। शी इज़ टू स्वीट टू स्टे मेड इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो इतना छोटा है कि दुकान नहीं जा सकता। ही इज़ टू स्मॉल टू गो टू शॉप। ही इज़ टू स्मॉल टू गो टू शॉप। और आखिर में ये फकरा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मुझे थोड़ी देर सोने दो, हमें थोड़ी देर बात करने दो, उसे थोड़ी देर पढ़ने दो। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फकरे अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर, इसके लिए हमें यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेटर लॉन्गर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद यूज़ करना है हमें लेटर लॉन्गर विच मीन थोड़ी देर। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे थोड़ी देर सोने दो। लेट मी स्लीप लेटर लॉन्गर। लेट मी स्लीप लेटर लॉन्गर। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, स्लीप ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आवर लेटर लॉन्गर मीन थोड़ी देर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमें थोड़ी देर बात करने दो। लेट अस टॉक लेटर लॉन्गर। लेट अस टॉक लेटर लॉन्गर। अस ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आवर टॉक ये V1 है। लेटर लॉन्गर मीन थोड़ी देर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे थोड़ी देर पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी लेटर लॉन्गर। लेट हिम स्टडी लेटर लॉन्गर। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। स्टडी ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे थोड़ी देर खाने दो। मुझे थोड़ी देर खाने दो। लेट मी ईट लेटर लॉन्गर। लेट मी ईट लेटर लॉन्गर। बिल्कुल हमें स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप
फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उन्हें थोड़ी देर खेलने दो, let them play little longer, let them play little longer than ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है play, ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे थोड़ी देर आराम करने दो, let her take a rest little longer, let her take a rest little longer। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी देर मुझे सोचने दो, let me think little longer, let me think little longer। और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। पहला फिक्रा है थोड़ी देर मुझे बोलने दो, थोड़ी देर मुझे बोलने दो। दूसरा फिक्रा है थोड़ी देर उसे सुनने दो, थोड़ी देर उसे सुनने दो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता, काश तुम पार्टी में शिरकत करते, काश वो इतना ज़दी न होता। इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फिक्रे अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं काश, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई विश। आई विश मीन काश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई विश दैट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेड या कुड हैव या वुड हैव। इसके बाद हमें यूज़ करना है V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। V3 के बाद हमें लगाना है अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता, आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट, आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट। काश तुम पार्टी में शिरकत करते, आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी, आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी। काश वो इतना ज़दी न होता, आई विश दैट ही हैड नॉट सो स्टबर्न, आई विश दैट ही हैड नॉट सो स्टबर्न। काश मैं तुमसे पहले मिला होता, आई विश दैट आई हैड मेट यू सूनर, आई विश दैट आई हैड मेट यू सूनर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, काश मैंने वो मोबाइल खरीदी होती, आई विश दैट आई हैड बोट दैट मोबाइल, आई विश दैट आई हैड बोट दैट मोबाइल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, काश मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझा होता, आई विश दैट आई हैड अंडरस्टूड योर लव, आई विश दैट आई हैड अंडरस्टूड योर लव। काश मैं आपके साथ शामिल हो सकता, आई विश दैट आई कुड हैव जॉइंड यू, आई विश दैट आई कुड हैव जॉइंड यू। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, काश तुम मजरत कर सकते, आई विश दैट यू कुड हैव अपोलोजाइज्ड, आई विश दैट यू कुड हैव अपोलोजाइज्ड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, काश मैं तुम्हें माफ़ कर देता, आई विश दैट आई वुड हैव फॉरगिवन यू, आई विश दैट आई वुड हैव फॉरगिवन यू। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, काश हम ज़्यादा बातचीत करते, काश हम ज़्यादा बातचीत करते, आई विश दैट वी वुड हैव टॉक्ड मोर, आई विश दैट वी वुड हैव टॉक्ड मोर। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। काश मैंने ज़्यादा पैसे बचाए होते, काश मैंने ज़्यादा पैसे बचाए होते। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अगर वो नाराज़ हो गया तो, अगर बिजली चली गई तो, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो। इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे फ़िक्रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़िक्रों में हम कह रहे हैं अगर
तो इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सेम प्रेजेंट टेंस का होगा जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कुछ यूं बनता है। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, या वर्ब प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी I दे या प्लूरल ना हो तो फिर हमें V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो फिर हमें वर्ब के साथ एस या ES लगाना है और एस के बाद ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा। और अगर हमें लिखना है तो फिर क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ व्यू है। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी I देम या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और ये ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। इसके बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट और आखिर में अगर हमें लिखना है तो फिर क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर वो नाराज हो गया तो व्हाट इफ ही गेट्स एंग्री। व्हाट इफ ही गेट्स एंग्री। ही ये सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इसलिए वर्ब गेट के साथ इज एड हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर बिजली चली गई तो सो व्हाट इफ द पावर गोज आउट। व्हाट इफ द पावर गोज आउट। पावर ये सिंगुलर नाउन है सो गो के साथ एस का इजाफा हुआ है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो अब ये नेगेटिव फैक्टर है। सो रूल के मुताबिक व्हाट इफ ही डजंट मैरी यू। व्हाट इफ ही डजंट मैरी यू। डजंट ये ही के साथ यूज होता है सेम प्रेजेंट टेंस में। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसने इनकार किया तो व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस। व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर वो आ गई तो व्हाट इफ शी कम्स। व्हाट इफ शी कम्स। अगर तुम समझ न पाए तो व्हाट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर उसका फोन बंद हो गया तो सो व्हाट इफ हिज फोन डाइज। व्हाट इफ हिज फोन डाइज। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर कल बारिश हुई तो व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो। व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो। अगर हम रास्ता भूल गए तो व्हाट इफ वी गेट लॉस्ट। व्हाट इफ वी गेट लॉस्ट। अगर मैं खाना बना दूं तो व्हाट इफ आई कुक फूड। व्हाट इफ आई कुक फूड। और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर हमारी बस छूट गई तो और दूसरा फकरा है अगर मैं ना आऊँ तो। सब्सक्राइब टू English PH for more advanced English sentence structure. Thanks.